آج صبح سے ہی وہ بہت زیادہ کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ آج راہیم کی پہلی سالگرہ تھی اور میر احد نہیں چاہتا تھا کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی ہو، لہٰذا شائستہ بیگم نے ساری ذمہ داری اس کے سر پر ڈال دی اور اسے کہا کہ شام تک کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہوئی تو وہ اسے زندہ جلا دیں گی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ اپنے کہنے پر عمل کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گی۔ سو پورا دن بنا کھائے ہی وہ کاموں میں جتی رہی اور اب تقریباً شام ہونے کو آئی تھی اور تمام کام تقریباً کمپلیٹ تھے۔ شائستہ بیگم نے اب اسے کہہ دیا تھا کہ وہ کچن سے نکل کر باقی کام نجمہ کے حوالے کرے اور وہی سوٹ نہا دھو کر پہن لے جو کل وہ اس کے لیے لے کر آئی تھی۔ عمومی طور پر اسے کبھی بھی یہاں اچھے کپڑے پہننا نصیب نہیں ہوئے، لیکن جب بھی گھر میں کوئی بڑی محفل ہوتی ہے، تقریب ہوتی ہے، تو اسے اتنی اجازت مل جاتی ہے کہ وہ ہلکا سا بناؤ سنگھار کرے اور شائستہ بیگم کے لائے ہوئے کپڑے پہن لے جن میں اس کی شخصیت مکمل طور پر بدل کر رہ جاتی۔ وہ لڑکی جو سارا دن ان کے گھر میں ایک معمولی ملازمہ کا کردار ادا کرتی، وہ کچھ دیر کے لیے مہمانوں کے درمیان ان کی بہو کی حیثیت سے آ کر ان کے لیے باعث عزت بن جاتی اور ان کا سر تھوڑا بلند ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے وہی ضلالت بھری زندگی شروع ہو جاتی جس زندگی سے دور بھاگنے کے لیے اس نے نہ جانے کتنے جتن کیے تھے، لیکن شاید وہ زندگی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ سو اب اس نے بھی بھاگنا چھوڑ دیا۔ اپنے مقدر میں لکھی ہوئی اس ضلالت کو قبول کرتے ہوئے وہ بھی اپنے مقدر کے مطابق چلنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جس روز کاتب تقدیر کو اس پر رحم آ جائے گا، اسی روز ہی وہ دوبارہ نکھر کر اپنی قسمت کو خوش آمدید کہہ دے گی، لیکن اسے ابھی دور دور تک کوئی اندازہ نہ تھا کہ کبھی اس کی تقدیر بدلے گی بھی یا نہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کاتب تقدیر عقل ایک پل میں چاہے تو تقدیر بدل سکتی ہے۔ جی میں تیار ہو کر ہی باہر آؤں گی، اس نے آہستگی سے کہا اور واپسی کے لیے سرونٹ کوارٹر میں پلٹنے لگی۔ جب لاؤنج میں شائستہ بیگم کی بہن رابعہ داخل ہوئی، شائستہ نے دور سے ہی رابعہ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے بظاہر تو بے حد نرم لہجے میں اسے یہاں سے بھیجنا چاہا تھا، لیکن ان کے لہجے میں موجود چھپی ہوئی دھمکی سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ان کی آنکھوں کا اشارہ بھی دیکھ لیا تھا۔ سو لرزتے ہوئے وجود کو گھسیٹتے ہوئے وہ میر احد کے کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب شائستہ بیگم اسے خود میر احد کے کمرے میں بھیج رہی تھی اور یہ سعادت بھی اس کے لیے کم نہ تھی۔ وہ جلدی سے پلٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی تاکہ مہمانوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ میر احد کے کمرے میں چلی جائے اور کوئی بھی اسے اس حلیے میں نہ دیکھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میر یہاں پر ہے یا نہیں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کا کمرے میں ہونا بھی لرزہ خیز کام لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا رد عمل دے گا۔ اپنی بڑی سی شال کو جسم کے ارد گرد مزید ڈال کر اس نے آہستگی سے اندر قدم رکھا۔ دروازہ کھلا تھا اور کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اس نے سکھ کی سانس خارج کی۔ شکر تھا کہ وہ مہمانوں میں الجھا ہوا تھا، ورنہ نہ جانے وہ اسے کیا بتاتی۔ اس شخص کے الجھے ہوئے سوالوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ ایک نظر اس کے شاندار کمرے کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے افسردہ ہو گئی۔ یہ وہی کمرہ ہے جو خدا نے اس کی تقدیر میں لکھا، لیکن اسے یہاں پر بھٹکنے بھی کوئی نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی کبھی اس کمرے کے مالک نے یہ ضرورت محسوس کی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں قدم بھی رکھے۔ وہ جلدی سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ میر کے آنے سے پہلے اسے جلدی سے یہاں سے جانا تھا تیار ہو کر۔ اس نے شائستہ بیگم کا سامنا بھی کرنا تھا، ورنہ وہ جانتی تھی کہ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو مہمانوں کے جانے کے بعد اس کے سر پر جو کوہرام برپا ہوتا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ وہ اندر آ گئی، لیکن اس نے پہلی بار اتنا عمدہ واش روم دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھتی رہی، جس کے ارد گرد لگے قداور آئینوں میں اس سے اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا۔ ہر چیز اس قدر چمچماتی ہوئی تھی کہ وہ بو کھلا کر انہیں دیکھتی رہی۔ کیا واش روم بھی اتنے خوبصورت ہوا کرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے؟ اس نے اپنے دل میں سوچا تھا اور پھر دروازے کو بند کرنا چاہا، لیکن کوشش کے باوجود وہ دروازے کو لاک نہیں کر پائی اور پھر اسے ایسے ہی بند کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ میر احد ابھی یہاں تک نہیں آئے گا اور اب اسے جلد سے جلد شاور لینا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ہر چیز کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے خود کو اس قابل بنا لیا کہ وہ یہاں شاور لے پائے۔
नफासत भरी हर चीज़ से उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो शख्स वैसा ही नफीस मिजाज है जैसा नज़र आता है। अपनी शानदार पर्सनालिटी की तरह उसने अपने ज़ेर इस्तेमाल हर चीज़ को बिल्कुल शानदार रखा था, और एक मुलाजमत तो सिर्फ मीर राहत के कमरे की सजावट और सफाई के लिए मखसूस थी। उसे अपने कमरे में ज़रा बराबर गंदा काबिल बर्दाश्त था, और ज़रा सी गंदगी की सूरत में वो हशर बर्पा कर देता और मुलाजिमों के सर पर क़यामत टूट पड़ती। लिहाजा शाइस्ता बेगम बिला नागा सुबह उसके कमरे की तफसीली सफाई करवा देती, क्योंकि वो काफ़ी सफाई पसंद था। और शॉवर के नीचे खड़े होकर उसने पहली बार ख़ुद को उस नर्म पानी की लपेट में महसूस किया, जिसके नर्म कतरों से न सिर्फ उसका जिस्म बल्कि उसकी घबराहट भी धुल गई थी। आंखें बंद करते हुए उसने खुद को पुरसुकून किया। किसी कहानी की शहजादी की तरह उसे अपना आप बेहद कीमती लग रहा था। ऐन उसी वक्त मीर आहत कमरे में दाखिल हुआ और उसे हैरत हुई थी। शायद उसकी गैर मौजूदगी में कोई कमरे में आया और अगले ही पल उसे अंदर से गिरते हुए पानी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो हैरत से खड़ा रह गया और किसी की इतनी हिम्मत ना थी कि उसकी इजाज़त के बगैर उस कमरे में आता। अगले पल वॉशरूम के अनलॉक दरवाजे ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। उसे बेहद हैरत हो रही थी कि उसकी माँ ने गलती से किसी मेहमान को उसके कमरे में भेज दिया। हालांकि अभी तक ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे और जितने आए थे वो उनसे मिलकर आया था। नीचे तो ऐसा कोई अनजान मेहमान ना था जो उसके कमरे में मौजूद हो। आहिस्तगी से कदम उठाता हुआ दरवाजे के करीब चला गया और तभी उसे चूड़ियों की खनक सुनाई देने लगी। पानी की आवाज़ बंद हो गई और चूड़ियों की खनक ने उसे बेतहाशा मुतवज्जो किया। उसे हैरत हुई अंदर कोई लड़की थी, और फिर अगले ही पल छमाके से उसके जहन में एक एहसास सा कूद गया। घर में चूड़ियाँ तो सिर्फ वही लड़की पहनती थी, और एक दो बार उसने तफसीली तौर पर उसकी भरी भरी कलाइयों को देखा, और इस ख्याल के आते ही उसने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा और उसे घुमाते हुए खोल दिया। वो जानता था कि ये बात इखलाकियात के ख़िलाफ़ है। अंदर कोई और भी हो सकता था, लेकिन न जाने क्यों उसे यकीन था कि अंदर वही है, और अंदर कदम रखते ही उसके शक पर यकीन की मोहर साबित हो गई। वो उसके सामने ही खड़ी थी और उसने पहली बार उसे इस तरह देखा। वो साकित कदमों से उसे देखता रहा और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मुकाबिल ने पलट कर देखा और उसकी धड़कनें भी सीने में ही जामिद हो गई। उसकी सांस हलक में ही अटक गई और वो बस कपकपाते हुए कदमों से उस शख्स को आंखें फाड़े देख रही थी, जो खुद भी बिल्कुल इसी तरह के एहसासात का शिकार था। अपने घुटनों तो काते हुए तौलिए को उसने एक बार फिर अच्छी तरह इर्द गिर्द लपेटा और उसे मुट्ठियों से जकड़ लिया था। उस वक्त उसके दोनों हाथ अपने सीने पर थे, जैसे वो अपने वजूद को उससे छुपाने की कोशिश कर रही हो, जबकि वो हैरत से यकटक उसके भीगे भीगे चेहरे को देख रहा था, जिससे टपकते हुए पानी की नन्ही नन्ही बूंदें उसे अपनी जानिब खींच रही थी। उसके बाल उसके अरियान कंधों पर पड़े हुए थे और जिनसे निकलती हुई पानी की बूंदें तौलिए में जज्ब हो रही थी, और उसकी सफ़ेद पिंडलियाँ और गुलाबी पाँव। वो शख्स पहली बार उसे इस तरह देख रहा था, वरना आज तक उसने उसे इस बड़ी सी शॉल में लिपटा हुआ देखा था, और ना ही कभी उसने उसकी तरफ तवज्जो दी और ना ही कभी उसकी माँ ने उसे उस जानिब मुतवज्जो होने दिया। वो उसके निकाह में ज़रूर थी, लेकिन एक ही घर में एक मजबूत रिश्ते में बंधे होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे से अलग थे। उसके भीगे भीगे बाल और भीगे भीगे से लब देख कर उससे रहा न गया और वो कदम बढ़ाता वो उसके सामने चला गया, और अगले ही पल उसे कमर से थाम कर वो अपने करीब कर गया और अनाया के लबों से एक जोरदार चीख बरामद हुई। मीर आहत ने जल्दी से अपना हाथ उसके लबों पर जमा दिया और वो उस वक्त उसकी बड़ी बड़ी खौफज़दा नज़रों में देख रहा था, जो खुद को छुपाने के साथ साथ उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। और तभी उसके कान के करीब ही वो सरगोशियाना लहजे में गुर्राया, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो और किसकी इजाज़त से तुम यहाँ आई हो? वो बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में कह रहा था, जबकि सामने खड़ी छुई मुई सी लड़की पूरी तरह उस पर असरअंदाज हो रही थी। उसकी माँ ने कहा था कि वो ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि बेवा और एक बच्चे की माँ है, लेकिन अपने अनछुए वजूद के साथ वो तो शादीशुदा भी नहीं लग रही थी और बमुश्किल 22 साल की एक कम उम्र लड़की लग रही थी। वो नहीं जानता था कि हकीकत क्या है और ना ही वो इतना जल्दी हकीकत को समझ सकता था, लेकिन उस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि वो उस लड़की को अपने करीब करके उसे छू कर देखे और उसे अपने एहसासातों में छुपा कर उसे महसूस करे। मुझे आंटी
आंटी ने मुझे आपके कमरे में भेजा है। उसने कपकपाते हुए लहजे में अपनी सफाई दी और फिर उससे दूर होने की कोशिश की थी। प्लीज़। जबकि मीर राहत का दिल नहीं चाह रहा था कि वो उसे खुद से दूर करे, लेकिन उस वक्त का तकाजा था। उसे तफसील से देखने का इरादा मुलतवी करते हुए उसने उसे खुद से दूर जाने दिया और फिर एक नज़र उसके वजूद पर डालकर खुद भी बाहर चला गया। जबकि उसके जाते ही अनाया ने भागकर दरवाज़ा बंद किया था और वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो शख्स यूं बेबाक होकर अंदर चला आएगा। उसे यकीन था कि वो तब तक कमरे में नहीं आएगा जब तक कि वो उस कमरे में है, क्योंकि वो उस वक्त बुरी तरह मेहमानों में उलझा हुआ था। लेकिन उसके सारे यकीन पर पानी फिर गया। जल्दी से कपड़े तब्दील करते हुए वो बाहर चली आई और बाहर आते ही उसने अपने बालों को खुश्क करके बालों में कंघी की थी और फिर दुपट्टा कंधों पर डालकर वो कमरे से बाहर निकल आई। उसके पास मेकअप के लिए कुछ भी ना था, लेकिन मेकअप के बगैर भी वो बहुत हसीन लग रही थी। अल्लाह ने उसे फुर्सत से बनाया था। बड़ी बड़ी बूरी आंखें, गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठ और बेपनाह हसीन रंगत, वो खूबसूरती का शाहकार थी। शाइस्ता बेगम ने उसे ज़्यादातर अपने करीब ही रखा और वो उसे एक पल के लिए भी खुद से अलहदा नहीं कर सकती थी। और ख़ुसूसी तौर पर उस वक्त जब हल्का फुल्का तैयार थी, उन्होंने ब्यूटिशियन को घर पर ही बुला रखा था और उसे कह दिया था कि वो उसे बिल्कुल हल्का हल्का सा मेकअप करके प्यारा सा हेयर स्टाइल बना दे, और उन्होंने अपनी ज्वेलरी उसे थोड़ी देर पहनने के लिए दे दी। एक भी चीज़ ज़रा सी भी गुम हुई तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी। वो तो चाहती ही नहीं थी कि वो ये सब कुछ पहने, लेकिन आखिर शाइस्ता बेगम ने अपनी साख को तो भी बरकरार रखना था, सो वो कभी भी अपनी साख के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। लिहाजा उन्हें ये सब कुछ करना पड़ा और मिलाकर उसने वो सब कुछ पहन लिया। खुद को आईने में देखने के बाद वो काफ़ी देर देखती रही। वो जानती थी कि अब उसकी सास का अगला मिशन क्या होगा। वो उसे हर पल अपने करीब रखेगी, एक पल के लिए भी खुद से अलहदा नहीं होने देगी। और ऐसा ही हुआ। शाइस्ता बेगम ने उसे मेहमानों और कामों में उलझाए रखा था कि मीर राहत की नज़र एक पल के लिए भी उस पर ना पड़े, लेकिन आज हर तरकीब को आजमा कर भी वो कामयाब ना हो पाई और राहत की नज़र मुस्तकिल तौर पर उस पर जमी रही। उसे हकीकत में ये जानकर हैरत हुई थी कि वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि हल्की फुल्की सी तराश खराश के साथ वो कभी भी किसी गरीब घराने की लड़की मालूम ही नहीं होती। आज पहली बार वो उसे इन नज़रों से देख रहा था कि वो उस पर मुकम्मल हक रखता है। उसके जिस्म के एक एक ज़र्रे पर वो मुकम्मल तौर पर काबिज़ होकर उसकी खूबसूरती को सराहना चाहता है, और वो ख़ुद भी मीर राहत की नज़रों को अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी। उसकी तपिश देती हुई नज़रें उसके दिल में अजीब से एहसासात भर रही थी। उसे अच्छी तरह याद था जिस रोज़ वो दुल्हन बनकर आई थी, और दुल्हन बनने से पहले उसने यही सोचा था कि वो किसी महल में शहज़ादी बनकर जा रही है, और शाइस्ता बेगम ने जिस कदर प्यार से उसे मांगा और फिर उसे अपनी बहू बनाकर लेकर आई थी। सुनने में भी यही आया था कि वो उसे हमेशा उस महल की रानी बनाकर रखेंगी, और गांव की सारी लड़कियों को उस पर रश्क हुआ। हसीन तो वो पहले से ही थी, और अब उसके चचा ने नहायत मोहब्बत के साथ उसे शाइस्ता बेगम के साथ रुखसत कर दिया। और मीर राहत को देखकर तो न जाने कितनी लड़कियां पागल हो चुकी थी, और उसे कानों में सरगोशियां करके बताया कि तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा नहायत हसीन है, इतना हसीन कि वो किसी की धड़कनों पर काबू पा सकता है, लेकिन उसकी धड़कनों पर रक्स करने वाली तो सिर्फ अनाया ही है। और अनाया कितनी ही देर शर्माई हुई मुस्कुराहट से उनकी बातें सुनती रही। जिस रात उसने अपनी मेहंदी में मीर राहत का नाम सजाया था, उसने अपनी हथेलियों को चूम डाला, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये एक पल की मोहब्बत इतनी भयानक होगी। उस वक्त दुल्हन बनी कितनी ही देर उसके कमरे में बैठी रही, जब वो आधी रात के वक्त शाइस्ता बेगम ने उसे आकर बताया कि वो कभी भी उसे देखने के लिए नहीं आएगा, और ना ही वो पहली बीवी के शोक से बाहर निकला है। उसे कोई दिलचस्पी नहीं तुम में, लिहाजा नीचे उतरो और बाहर आ जाओ। आज के बाद इस कमरे में तुम्हारा दाखिला बंद है। वो हैरत से अपनी आंखें खोले शाइस्ता बेगम को देखती रही, और शाइस्ता बेगम ने सख्त दिली की हर हद को पार करते हुए उसे डांट दिया था। अब यूं खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? बाहर निकलो और आज के बाद यहाँ नजर भी मत आना। उस रात ही उन्होंने उसे सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल कर दिया। अपना बेटा तो क्या, वो तो उन्हें उसे अपने पोते अरहम से भी उससे दूर रखती थी, और जब कभी वो उन्हें अरहम के साथ खेलती हुई नजर आ जाती तो उसे सख्त सजा देती। उसने खुद भी ये बात नोट की थी कि मीर राहत उसकी जानिब देखना भी गवारा नहीं करता।
और शाइस्ता बेगम ने उसे हिदायत की थी कि कभी भी घर में उसकी शॉल ना उतरे, चाहे गर्मी भी होती या सख्त सर्दी भी। वो बड़ी सी शॉल को अपने इर्द गिर्द लपेट कर रखती, खसूसी तौर पर उस वक्त जब मीर घर होता और वो हवेली में झांकती ही ना थी बल्कि कमरे में बंद रहती। और शाइस्ता बेगम ने उसे कहा था कि जिस रोज़ मीर आहद उसे अपने इर्द गिर्द देख लेगा तो उसे शाइस्ता बेगम से भी बड़ी सज़ा देगा। और वो खौफज़दा होकर कमरे में छुप जाती। वो नहीं चाहती थी कि वो उस शख्स का सामना करे जो उसे हद से ज़्यादा नफ़रत करता है, और वो रो रो कर बेहाल हो गई। लेकिन उसका दाखिला चचा के घर भी ममनू हो गया और शाइस्ता बेगम ने खड़े लफ्ज़ों में उसके चचा को कह दिया था कि बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं और ना ही अपनी भतीजी की दौलत पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने उन दोनों के रिश्ते के दरमियान ज़रा भी मुदाखलत करने की कोशिश की तो वो एक पल में ही उनकी भतीजी को तलाक दिलवा कर उनके दरवाजे पर भेज देंगी। और शरीफ घराने की लड़कियों को जब तलाक हो जाती है तो ये धब्बा उनके किरदार पर सारी ज़िंदगी के लिए सब्त हो जाता है। रज़ाक साहब हरगिज़ नहीं चाहते थे कि उनकी नाज़ो पली भतीजी को तलाक हो जाए। अल्लाह ने उन्हें औलाद से नहीं नवाजा था और अपने भाई के वफ़ात के बाद ना सिर्फ अपनी भाभी से निकाह किया बल्कि अपनी भतीजी को भी अपनी बेटी की तरह पाला। अल्लाह ने उन्हें मज़ीद कोई औलाद अता न की थी क्योंकि वो बाप नहीं बन सकते थे, और लेकिन अल्लाह ने उन्हें अनाया की सूरत में बेटी से नवाज दिया। उन्होंने अपनी भतीजी को अपनी बेटी बनाकर पाला और उसके हर नाज नखरे को अपने सर पर सजाया। उसने भी अपने चचा से कह दिया कि अब वापस चले जाएं, तलाक लेकर वापस आने वाली लड़कियों की ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी के लिए स्याही लिखती जाती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे किरदार या ज़िंदगी में स्याही लिखती जाए। अगर खुदा ने मेरे नसीब में खुशियाँ लिखी हैं तो मुझे मिलकर रहेंगी। और उस रोज़ उसने अपने लिए संगदिली का मुजाहरा करते हुए उस ज़िंदगी का इंतखाब खुद ही कर लिया था। हालांकि उसे रत्ती बराबर अंदाज़ा न था कि मीर आहद कभी भी उसके जाने मतवज्जो होगा, लेकिन आज वो देर तक उसके बारे में सोचती रही। तकरीब ख़त्म होने के बाद इशा बेगम ने उसे अपने कमरे में बुलाकर वो ड्रेस और जेवरात वापस ले लिए। हिदायत की थी कि ख़बरदार मेरी इजाज़त के बगैर ना ही मीर आहद के सामने आना और ना ही बाहर निकलना, वरना मीर तुम्हें कच्चा चबा डालेगा। दिन की मुलाकात उसके जहन में थी और सारा दिन वो उसकी नज़रों की गर्दिश में रही। वो अच्छी तरह जानती थी, सो खामोशी से सर्वेंट क्वार्टर में चली गई और यही उसकी तकदीर थी। काफ़ी देर तक वो बैठकर अपनी माँ को याद करती रही, जबकि दूसरी जानिब सारे मेहमानों को अलविदा करने के बाद वो जैसे ही अपने कमरे में आया तो फ्रेश होने के बाद बेड पर लेट गया। थोड़ी देर शाइस्ता बेगम उसके कमरे में अरहम को लेकर आई, लेकिन जल्द ही अरहम सो गया और फिर वो उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। बेड पर लेटते ही न जाने कि उसकी सोचों का मरकज़ एक बार फिर उसी लड़की के गिर्द गर्दिश करने लगा। वो अभी भी उसके जहन की स्क्रीन पर बुरी तरह गर्दिश कर रही थी। उसके कपकपाते हुए लब, उसका भीगा भीगा सा वजूद और उसकी खौफज़दा आंखें बहका देने के लिए क्या कुछ नहीं था, और वो हकीकत में बहक उठा। आज उन दोनों के निकाह को 7 माह हो चुके थे, लेकिन उन 7 महीनों में एक बार भी उसके करीब वो नहीं गया था और न ही कभी नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा था। उसकी माँ ने उसके वजूद को यूं 4 तहों में लपेट कर रखा हुआ था कि वो जाने के बावजूद उसके वजूद का एक सुराग भी नहीं ढूंढ पाता, और आज उसका दिल हमक हमक कर उसके करीब जाने की ख्वाहिश कर रहा था। वो मेरे निकाह में है और मुझ पर मुकम्मल हक रखती है, चाहे बेवा से ही, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे निकाह में होते हुए इतनी खामोश क्यों है? ये सवाल उसके जहन की स्क्रीन पर पहली बार गर्दिश कर रहे थे और पहली बार उसे शिद्दत से अपना आप बेबस होता हुआ महसूस हुआ, जबकि दूसरी जानिब वो भी उन्हीं ख्यालों में भटकती हुई थी। सर्वेंट क्वार्टर में वो और नजमा एक साथ रहते थे और नजमा एक उम्र रसीदा मुलाजिमा थी और उस घर की काफ़ी पुरानी मुलाजिमा जो अक्सर ही शाइस्ता बेगम के काफ़ी करीब रहा करती, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जानती थी कि क्यों नजमा उससे हद से ज़्यादा नफ़रत करती है। उसे अपने करीब भी नहीं भटकने देती और जब कभी वो बात का आगाज़ करे तो उससे बुरी तरह झिड़क देती। वो दोनों ही मुलाजिमा थी और इस घर की वो बहू होने के बावजूद मुलाजिमा, और नजमा तो वैसे ही मुलाजिमा थी। नजमा उसे अजीबोगरीब नज़रों से घूरती रहती। अक्सर औकात जब वो रात को उठती तब भी नजमा उसे अक्सर ख़ुद को घूरती हुई दिखाई देती, और अगर वो पूछने की कोशिश करती तो उसे बुरी तरह झिड़क देती। कई बार उसे नजमा का वजूद ही अपने लिए खसारे का बाइस बना। वो नहीं जानती थी कि नजमा उसे खा जाने वाली नज़रों से क्यों देखती है और
اس کے ساتھ اتنا برا رویہ کیوں اختیار کرتی ہے؟ اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے نجمہ کی آنکھوں کے پیچھے ایک گہرا راز جو اسے بتانے سے ڈرتی ہے۔ اس کی نفرت کے پیچھے کوئی ایسی وجہ چھپی ہے جس وجہ تک پہنچنے کے لیے اسے اپنا آپ مارنا ہوگا۔ اس راز کو پانے کے لیے نجمہ کے قریب ہو کر اس کے دل میں جگہ بنانی ہوگی، لیکن کوشش کے باوجود وہ اور نجمہ آپس میں دشمنوں کی طرح رہا کرتی تھی۔ نجمہ مہینے میں 3-4 دنوں کے لیے اکثر چھٹی پر جایا کرتی اور اس کے بعد واپس آ جاتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے یا اس کے گھر والے اسے ملنے کیوں نہیں آتے۔ ایک دو بار اس نے ہلکا سا نجمہ کو کھریدنا بھی چاہا، کیونکہ یہاں وقت گزاری کے لیے نجمہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن نجمہ نے اسے دھکیلتے ہوئے اتنا برا رویہ اپنایا کہ وہ خوف زدہ نظروں سے کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی۔ یہ سرونٹ کوارٹر بھی کسی جیل سے کم نہیں تھا۔ حویلی کی بیرونی سمت پہ ایک کونے میں عجیب سا سرونٹ کوارٹر ان دونوں کے لیے ایک قید تھا، اور اس قید سے نکل کر وہ کچھ دیر کے لیے باہر لان میں آ جاتی اور تھوڑی چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ واپس چلی جاتی۔ یہی اس کی زندگی تھی اور یہی جیتے جیتے اسے تقریباً 7 ماہ ہو چکے تھے۔ اب تو اس نے امید بھی ختم کر دی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس پر خود بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ اس روز بھی وہ یوں ہی دم گھٹنے کی وجہ سے لان میں چلی آئی اور چادر کو خود پر اچھی طرح اوڑھتے ہوئے سر جھکائے زمین پر نظریں بچھائی چل رہی تھی۔ اس کی نظریں اس وقت اس کے قدموں پر ٹکی ہوئی تھی، لیکن اس کا ذہن عجیب فضاؤں میں گردش کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ماں اور اپنے چچا کو بری طرح یاد کر رہی تھی، اور نہ جانے وہ دونوں اس کے بغیر کیسے رہتے ہوں گے۔ گھر میں وہ چچا کی پینشن پر گزارا کر لیتے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ اس کا چچا اس کی ماں کا حد سے زیادہ خیال رکھتا ہوگا، لیکن وہ اپنی ماں کی کل کائنات تھی۔ اسے کبھی کبھار ہی ماں سے ملنے کے لیے بھیجا جاتا، اور وہ بھی ڈرائیور کی ہمراہی میں ہی وہ واپس آ جاتی، اور اسے کسی بھی بات کو دہرانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ بھی شائستہ بیگم کی کرم نوازی تھی کہ وہ اسے کبھی کبھار وہاں بھیج دیا کرتی، ورنہ جس طرح اس نے اسے قید کیا تھا اسے تو کوئی بھی امید نہ تھی۔ اس وقت وہ یہی سوچ رہی تھی جب اس کے سامنے ہی وہ چٹان جیسا وجود آیا اور وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے بے اختیار ہی اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ کچھ دیر وہ گمسم اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ وہ شدت سے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی اور دل کی دھڑکنوں نے ادھم مچا دی تھی، جبکہ مقابل پشت پر ہاتھ باندھے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ دل کی بے قراری عروج پر چلی گئی تو اس نے ماں سے پوچھنا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس نے ماں کو قسم دے رکھی تھی کہ وہ کبھی بھی اس لڑکی سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا اور نہ ہی اس کے قریب جائے گا، کیونکہ وہ یہاں صرف اس کے بیٹے کی پرورش کرنے کے لیے آئی ہے۔ لیکن آج بے قراری میں وہ اٹھ کر راہم کے کمرے تک چلا گیا، لیکن اسے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی تھی جبکہ وہ کہیں بھی نہیں تھی، اور پھر وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرونٹ کوارٹر تک آ گیا اور یہاں اسے لان میں ٹہلتا ہوا دیکھ کر رک گیا۔ جب وہ اپنی سوچوں میں گم اس کے سینے سے ٹکرائی تو مقابل کو سکون کی ایک ٹھنڈی پھوار اپنے سینے میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولی حیرت سے اسے دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر جانے لگی۔ جمیل راحت نے اسے بازو سے پکڑ کر کھما کر سینے سے لگا لیا تھا۔ اس وقت وہ اس کے سینے سے لگی اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالے ہوئے تھی، جبکہ مقابل نے اس کے بازو کو موڑ کر اس کی پشت پر ٹکا دیا تھا۔ وہ سنجیدہ تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس لڑکی کی بڑی بڑی آنکھوں میں صرف خوف اور حیرت تھی۔ میں بس تھوڑی دیر یہاں ٹہلنے آئی تھی، پلیز مجھے جانے دے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہلکا سا منمنائی اور نہ جانے اسے کس بات کا خوف تھا، حالانکہ سامنے موجود شخص اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ جانے دوں گا، لیکن بتاؤ کہ اس وقت تم راہم کے کمرے میں کیوں نہیں ہو؟ وہ اس وقت بے مطلب کی بات کر رہا تھا، شاید کہنے سننے کے لیے کچھ باقی ہی نہیں تھا، یا پھر ان دونوں کے درمیان تعلق اتنا مضبوط نہ تھا کہ وہ دونوں محبت بھری گفتگو سے شروعات لیتے، اور راہم کے نام پر بھی اسے عجیب سی حیرت ہوئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں راہم بابا کے کمرے میں نہیں، یہاں رہتی ہوں، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے؟ نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ اس پر طنز کر رہی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں طنز نہیں، دکھ تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہلکی سی بھیگی ہوئی تھی۔ لیکن تمہیں یہاں راہم کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے لایا گیا ہے، تم ماں نہیں بن سکتی؟ بلکہ میں تو بھول ہی رہا ہوں، جب تم اپنی اولاد کی ماں نہیں بن پائی تو میری اولاد کو کیا سنبھالو گی؟ اس نے اپنی جانب سے زہر میں ڈوبا ہوا تیر اس کے دل میں پیوست کیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ میری اپنی اولاد بھی راہم ہی ہے،
لیکن مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں اسے اولاد کی طرح پالوں۔ اور رہی بات انسانیت کی، تو وہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں جس سوال کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور میر راحت بس ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا تیر لوٹاتے ہوئے اس کے سینے میں پیوست کر دے گی۔ ایک پل کے لیے غصے نے شدید اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور وہ صرف میری اولاد ہے، تم اپنی اولاد کو صرف مفاد کی خاطر پیچھے چھوڑ کر آئی ہو۔ اور اس کی آنکھوں میں نہ سمجھی تھی اور چہرے پر سرخ رنگت۔ نہ جانے وہ کیا بات کر رہا تھا، یہ سب کچھ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا، اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے خود کو چھڑوانا چاہا۔ میری گرفت سے بھاگنے کا بہت شوق ہے تمہیں، تو پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ماں کے سامنے غربت اور معصومیت کے ڈھونگ رچا کر تم میری زندگی میں آئی، اور پھر آج اپنی معصومیت کا لبادہ اڑ کر اپنے انجان مرحوم عاشق کے سوگ میں افسردہ رہتی ہو۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھا اور پھر جھکتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھے، اور وہ جو اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کسمساتے ہوئے تڑپ اٹھی، اور پہلی بار وہ اسے اس احساس سے چھو رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ یہ تو پھر میں بھی کہہ سکتی ہوں میر راحت کہ آپ اپنی مرحوم بیوی کے سوگ میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کی ایک عدد بیوی اور بھی ہے۔ آپ پر بہت سی ذمہ داریاں مسلط ہیں، اور ان ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے آپ خود پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑے رکھتے ہیں۔ وہ لڑکی بہت کم عمر تھی، لیکن اس کی باتوں سے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ سامنے کھڑے میر راحت سے مخاطب ہے۔ اتنی نڈر طریقے سے وہ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہی تھی۔ میر راحت حیرت سے اسے دیکھتا رہا، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ اپنا آپ چھڑوا کر اسے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کے لفظوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور کافی دیر وہیں کھڑا رہنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں پلٹ گیا۔ ٹیرس پر سگریٹ پھونکتے ہوئے اس نے کافی بار اس کے بات پہ غور لانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار ہی وہ نہ سمجھی سے سر چھٹک دیتا۔ نہ جانے کون سے گہرے راز تھے جو اس کہانی میں ڈوبے ہوئے تھے، کون سے ایسے ورق تھے جنہیں پلٹ کر سلجھانا بھی باقی تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو چھپایا جا رہا تھا، اور کچھ ایسا تھا جسے بنایا جا رہا تھا، اور کچھ میں اضافہ ساری کہانی کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کہانی کے ہر ورق کو ترتیب کے ساتھ سلجھا کر سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے اس کی زندگی میں ماہم آئی، اور وہ بھی اس کی ماں کی مرضی کی وجہ سے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں مفلس اور نادار لڑکیوں کو اس کی زندگی میں لا کر کیوں اس کی دھڑکنوں سے کھیلتی ہیں، اور ماہم نے بھی اپنی خوبصورتی سے اس کے دل پر راج کیا۔ لیکن حیرت تو تب ہوئی جب وہ 2 دنوں کے لیے بیرون ملک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے گیا، اور اسی دوران ارحم کی پیدائش کے ساتھ ہی ماہم کا انتقال ہو گیا۔ وہ واپس آیا تھا اور اس نے بر وقت آنے کی کوشش کی تھی، لیکن حیرت زدہ بات یہ تھی کہ اس کی ماں نے اس کا انتظار تک بھی نہ کیا، اور ماہم کو دفنا دیا گیا۔ اسے بس پھولوں میں لپٹی ہوئی ایک قبر دکھا کر یہ بتا دیا گیا کہ ماہم زیر زمین دفن ہے، اور وہ شخص اپنے کل سرمایے کو زیر زمین دفن ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ اس روز سمجھ نہ پایا تھا کہ محبت کتنی شدت سے اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر جب وہ زیر زمین دفن ہو جاتی ہے تو ایک بار کے لیے دل کتنے سنگریزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک عرصہ اس کے سوگ میں رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ماہم کون ہے، کس کی بیٹی ہے اور کہاں سے آئی، لیکن صرف 1 سال کے لیے یہ ہمراہی اتنی دلکش تھی کہ وہ ماہم کو پسند کرنے لگا تھا، اور ماہم اسے ایک نشانی دے کر یوں غائب ہوئی کہ پھر بھری کائنات میں اسے ماہم کا وجود نظر ہی نہ آیا۔ اور تب اس کی ماں کی مرضی کے مطابق اس نے دوسرا نکاح عنایا سے کروایا۔ اس نے یہی بتایا تھا کہ عنایا اس کے رشتہ دار ہے، کسی قریبی رشتہ دار کی بیٹی، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اسے اپنے گھر میں بہو بنا کر لے آئے۔ کوئی بھی امیر کبیر لڑکی اس کی بیوی بن جانے کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن ارحم کی ماں نہیں، جبکہ وہ لڑکی خود پر بیوگی کی چادر اوڑے اپنی جوانی کو زائل کرنے کی بجائے ارحم کی ماں بن کر گزارا کر لے گی، اور اسے بھی ابھی اس وقت کسی بیوی کی ضرورت نہ تھی، اور وہ تو پہلے ہی ماہم کے غم میں مرجھایا ہوا تھا۔ سو اس نے کہہ دیا کہ اسے اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، لہٰذا کوشش کریں کہ اسے اس کی زندگی سے دور ہی رکھیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی منحوسیت کا سایہ کسی اور لڑکی کی زندگی کو برباد کر دے۔ بچپن سے اس نے جس چیز سے بھی دل لگانے کی کوشش کی، وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھینتی چلی گئی، چاہے وہ اس کا باپ، اس کے چند قریبی لوگ، ماہم یا پھر جو بھی۔ لیکن اب اس لڑکی سے لا تعلق ہو کر وہ اپنا فرض بخوبی نبھا رہا تھا۔ اس کی ماں اکثر اسے بتایا کرتی کہ وہ لڑکی راحم کے لیے اچھی ماں ثابت ہوئی ہے، اور راحم اس کے پاس خوش رہتا ہے۔ اور حقیقت کیا تھی؟
वो इस बात से अनजान था। वो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता और फिर कभी दानिस्ता तौर पर भी वो झांक कर नहीं देखता कि वो लड़की क्या कर रही है, और ना ही कभी उसने इससे मुलाकात करने की कोशिश की। हफ्ता भर तो वो उसे अपने घर में भी नहीं देखता। न जाने वो कहाँ गायब हो जाती। वो काफ़ी देर से सिसक कर रोती रही और उस शख्स ने उसके गमों को ताज़ा कर दिया था। उसने ये ज़िंदगी खूबसूरत शहज़ादी की तरह शुरू की थी, लेकिन उसका अंजाम इतना भयानक होगा उसने सोचा भी न था। वो लाताल्लुक़ सा शख्स उसे किसी और शख्स के ताने दे रहा था। नहीं जानती थी कि हकीकत क्या है, लेकिन हकीकत जो भी थी वो हद से ज़्यादा भयानक थी और उसे इस भयानक हकीकत का सामना हर हाल में करना था। अब आधी रात तक इस तरह मातम मनाती रहोगी या लाइट बंद करके सो भी जाओगी? नजमा ने सर उठाकर उसे देखा था और उसे हैरत हुई। और वो उसकी माँ की हम उम्र थी, लेकिन कभी भी उससे मोहब्बत भरे बोल नहीं बोल पाई। उसकी आंखों में अफसुर्दगी उतर आई। आखिर आपको मुझसे क्या मसला है नजमा आंटी? आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? आप क्या चाहती हैं कि मैं मर जाऊं? उस रोज़ वो बुरी तरह नजमा पर फट पड़ी और नजमा भी उसे देखते हुए गुर्राई। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, जैसे उसका सारा नामो निशान मिट गया, बिल्कुल उसी तरह, और तुम्हारे साथ भी यही होगा। वो नहीं समझ पाई थी कि नजमा किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसे हैरत ज़दा छोड़कर वो उसकी जानिब पुश्त किए सोने के लिए लेट गई। और फिर उसने बार बार नजमा को पुकारा, लेकिन नजमा ने अनसुनी कर दी। और उससे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह थी कि अगले ही दिन नजमा वापस गांव चली गई बिना बताए। शाइस्ता बेगम भी परेशान थी, क्योंकि आज से पहले वो भी बिन बताए कभी भी गांव नहीं गई थी। नजमा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। जहाँ पहले वो सारा दिन किसी मुलाजमा की तरह घर के सारे काम करती थी, अब एक बार फिर उसे 2 मुलाजमाओं की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। नजमा का साथ काफ़ी था। वो काफ़ी काम काज संभाले हुए थी और अरहम तो वैसे भी नैनी के सपुर्द था। नाम के मुताबिक शाइस्ता बेगम उसे खसूसी तौर पर अरहम से दूर रखती, ताकि अरहम का उसके साथ लगाव देखते हुए मीराहत उसकी जानिब मुतवज्जो न हो। जबकि मीराहत के दिल में मची हुई हलचल अभी भी कायम थी। उस रोज़ उसने माँ से भी पूछा था कि ये लड़की अमूमी तौर पर इतना खामोश क्यों रहती है, क्या ये अरहम की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है? तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए बात को टाला था। अगर नहीं निभाती तो मैं हूँ ना, वैसे भी वो अपने शौक से बाहर आए तो जिम्मेदारियों के मुँह लगाए। तुम अपना वक्त ज़ाया मत करो। और उससे अपनी माँ पर हैरत हुई थी, और न जाने उसकी माँ उसे एक मर्द क्यों नहीं समझती थी। हालांकि वो एक मर्द था, उसकी जिस्मानी और नफ्सियाती ख्वाहिश थी, और वो भी चाहता था कि ज़िंदगी का आगाज़ हो। ये बात दुरुस्त थी कि माहम उसे अजीज़ थी, लेकिन माहम के बाद अब ज़िंदगी को रोक देना भी सरासर गलती थी, और वो ये गलती दोहराना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करे, और उसके लिए उसने सारा प्लान बना लिया था। उस रोज़ वो किचन में खाना बना रही थी जब अचानक ही वो घर चला आया, और तकरीबन लंच का टाइम होने वाला था, और शाइस्ता बेगम तो उसे देखते ही बौखल आ गई। काफ़ी देर वो उनसे बातचीत करता रहा, जबकि शाइस्ता बेगम बार बार उससे यही पूछ रही थी कि आज उसका इतना जल्दी आने का मकसद क्या है, जबकि उसने मुस्कुराते हुए उन्हें खामोश कर दिया। मेरा दिल चाहा कि आपके साथ आज दिन में खाना खाऊं, क्या नहीं खा सकता? क्यों नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। उन्होंने अपने चेहरे पर फैले हुए तासुरात को बखूबी छुपाया था, और अगले ही पल उसने अरहम के बारे में पूछ लिया। कहाँ है अरहम और उसकी माँ? आज पहली बार उसने अनाया के लिए अरहम की माँ का लफ्ज़ निकाला था, और शाइस्ता बेगम को जी भर कर हैरत हुई। क्या मतलब है उसकी माँ? उस लड़की के पास होगा, और कहाँ जाना है? और शाइस्ता बेगम ने इर्द गिर्द देखते हुए बात को टालने की कोशिश की, और ऐन उसी वक्त वो मैले से हुलिये में उसी शॉल में लिपटी हुई किचन से बाहर आई। सिर्फ कुछ पल के लिए, और दोबारा किचन में चली गई, लेकिन मीराहत की नज़रों से वो छुपी हुई न थी। उसने उसे बाहर आते हुए देख लिया था, और एक बार फिर शाइस्ता बेगम से मुखातिब हो गया था। वो लड़की तो गालिबन किचन में है, लेकिन वो किचन में क्या कर रही है? और मारे बौखलाहट के शाइस्ता बेगम तो कुछ कहने के काबिल ही ना रही। वो जो हर वक्त ही उसे बदगुमान करने के लिए कहा करती कि वो अरहम को कमरे में लिए बैठी रहती है, आज इस हुलिये में मीराहत ने उसे पकड़ लिया था और शाइस्ता बेगम से तफ्तीश कर रहा था। कुछ ही देर के बाद वो अरहम के कमरे में गई और उसे नैनी से लेकर बाहर आ गई। ये लो पकड़ो अपना बेटा। कमरे में सो रहा था, और उन्होंने अरहम को मीराहत की गोद में बिठा दिया
और वो अरहम का खूबसूरत गोल मटोल चेहरा देखते हुए उसे चटाचट चूम रहा था। अरहम को नैनी संभालती है, जबकि आप तो कह रही थी कि वो लड़की संभालती है। आपने ये भी कहा था कि वो लड़की अरहम को दूध पिलाती है। मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा माँ का दूध पी रहा है। तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना है? क्या इतना काफ़ी नहीं कि वो लड़की तुम्हारा बच्चा संभाल रही है? शाइस्ता बेगम को गुस्सा आ गया था और वो भी उनका गुस्सा देखते हुए बभर पड़ा। आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है अम्मी? मुझसे झूठ बोलने का या अपने पकड़े जाने का? एक लड़की को मुझसे बांध कर आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं और मुसलसल मुझे उसके हवाले से बदगुमान कर रही हैं। और आज मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ये रज़ाक कुरैशी की बेटी है, वही जो आपका दूर का रिश्तेदार है। उसकी पहले शादी नहीं हुई और ना ही ये बेवा है, बल्कि कवारी लड़की है जिसे मेरे निकाह में बांधने के बाद आपने मेरे सर पर मुसल्लत किया हुआ है। लेकिन मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं बनाने दे रही। आप कहती हैं कि वो मेरे बेटे को संभालती है, लेकिन मेरे बेटे को तो नहीं संभाल रही है। आखिर सबके पीछे क्या राज है? और वो इतनी शिद्दत से धाड़ा था कि वो बुखलाते हुए किचन से बाहर आ गई और हैरत से मीरा हाथ को देख रही थी। यकीनन उसी के बारे में बात कर रहा था। हाँ, ये रज़ाक कुरैशी की बेटी है और मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। रज़ाक कुरैशी मेरा दूर का रिश्तेदार है, लेकिन मैंने उन गरीबों से कभी ताल्लुक़ रखना ज़रूरी नहीं समझा। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम उन लोगों के करीब जाओ। तो फिर आपने इस लड़की को मेरे साथ क्यों बांधा हुआ है? पहले माँ हम और अब ये। मुझे आज हर हाल में सच को जानना है अम्मी। जब ये लड़की मेरा बेटा नहीं संभाल रही तो आखिर ये यहाँ क्यों है और क्यों मुलाजमों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रही है? वो काफ़ी दिनों से उस पर नज़र रखे हुए था और ना सिर्फ नज़र बल्कि उसका सारा डाटा भी निकलवाने के बाद उसने रज़ाक साहब से ख़ुद मुलाकात की थी। और रज़ाक साहब ने जिस सच्चाई से पर्दा उठाया था वो तो खुद दंग रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक NGO चलाने वाली उसकी माँ इस हद तक गिर सकती है। जबकि शाइस्ता बेगम सर झुकाए खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। शायद उसके पास और कोई जवाब न था और तभी मीर ने आगे बढ़ते हुए उस लड़की का हाथ थाम कर अपने सामने खड़ा कर दिया। क्या तुम इतनी भोली हो कि अपने हक़ के लिए खड़ी नहीं हो सकती? तुमसे माँ अच्छी थी जो उनके मद्दे मुकाबल खड़ी होकर मुझसे हर हक़ मांग चुकी थी और उस घर में अपनी हैसियत भी पुख्ता बना चुकी थी। ज़िंदगी ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन वो तुमसे बेहतर थी और आखिर क्यों तुम्हें खामोशी इख्तियार करना पड़ी? तुम्हें बेवकी की चादर ओढ़े इस राह को चुनना पड़ा जो राह तुम्हें किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती थी। और वो बस खामोशी से रोई जा रही थी। उसके पास कोई रास्ता न था सिवाय खामोशी के। वो नहीं जानती थी कि सब में उसकी गलती कहाँ थी। उसके बाप की गुर्बत आड़े आ गई या फिर उसकी बेबसी या फिर उस शख्स की लागरसी। आज वो जवाब तलब कर रहा था, लेकिन जवाब मांगना उसका बेहक बनता था। क्या वो निकाह करने के बाद उससे इतना लागर्ज हो गया कि उसे पता ही न चला कि वो इस घर में किस हैसियत से रह रही है? छोड़ो इसका हाथ। ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, बल्कि ये इसी काबिल है जिस काबिल मैंने इसे रखा हुआ है। ये सिर्फ लोगों के दरमियान मेरी साख को मजबूत करने के लिए है, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि मैंने अपने घर में गरीब लड़की को अपनी बहू के दर्जे पर फाइज किया हुआ है। मैंने अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से करवाई है जिसका अच्छा नाम नस्ब नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी बहू की हैसियत से मेरे घर रह रही है। और वो हैरत से अपनी माँ को देखता रहा। मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी किसी ऐसी लड़की से जो तुम्हारे मयार पर पूरा उतरे, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो। मेरे कुछ सियासी मसाइल हैं और तुम तब तक मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन उसने दुख भरी नज़रों से अपनी माँ को देखा था। मुझे हैरत होती है आप पर। आप एक औरत होकर किसी औरत को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, तो क्या फिर मैं समझूं कि आपने माम को भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया? तुम बार बार उस लड़की का जिक्र क्यों कर रहे हो जो मर चुकी है, जिसका इस दुनिया में नाम और निशान तक नहीं, जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते? ठीक कहती हैं आप। मैं उस लड़की का जिक्र नहीं कर सकता जिसका कोई नाम और निशान नहीं, जो इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन इस लड़की से हक तलफी नहीं होने दूंगा जो इस वक्त मेरे निकाह में है और मुझ पर हक रखती है और आपकी बहू के दर्जे पर फाइज है। और ख़बरदार अम्मी, अगर आपने आज के बाद उसकी जानिब उंगली उठाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपका बेटा हूँ। और खुदारा मुझे इस राह पर मत लेकर आइए जिस राह पर चलकर मैं आपकी नाफरमानी करूँ। बेबसी से कहते हुए उसने अनाया का हाथ थामा था और उसे ले जाते हुए अपने कमरे की जानिब वो चला गया। जबकि सोफे पर खेलते हुए अरहम को शाइस्ता बेगम ने सख्त नज़रों से देखा और फिर चीखते हुए नैनी को आवाज़ दी जिसे वो कमरे में रहने का हुक्म देकर आई थी।
ये भी अच्छा था कि नैनी अच्छी खासी सुलझी हुई और सलीका शुआर लड़की थी, वरना न जाने उस मासूम बच्चे के साथ क्या होता जिसे अनाया को छूने का भी हक ना था। और उस वक्त अनाया बुरी तरह से सिसक रही थी। उसने रोते हुए मीराहत के सीने पर सर रख दिया और मीराहत ने भी उसे अपने दिल की भड़ास निकालने दी थी, और अगले ही पल उसने ज़ोरदार मुक्का उसके सीने पर दे मारा। क्या सोग मनाने का ये मतलब है कि खुद से मुंसलिक रिश्तों को भूल जाया जाए? ये सोग मनाना नहीं था, बल्कि तुम्हें वक्त देना था। मैं तुम्हें और ख़ुद को वक्त देना चाहता था ताकि हम अपने अपने माजी से बाहर निकल आएँ, क्योंकि अम्मी ने यही कहा था कि तुम शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ हो। अपने बच्चे को छोड़ कर आई हो और मैं भी एक बच्चे का बाप था, तो चाहता था कि तुम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होने की बजाय तुम पर सिर्फ अरहम की जिम्मेदारी डालो, जिसे तुम बखूबी निभा लो। और मैं नहीं चाहता था कि अपने दुखों को तुम्हारी आगोश में डाल दूँ। मैं माहम से मोहब्बत करने लगा था। वो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है और अरहम मेरी जान से बढ़कर है, लेकिन मैं तुमसे कभी भी गाफिल नहीं हो सकता। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। उसने कमर से थामते हुए उसे अपने करीब कर लिया और वो बड़ी सी शॉल उतारते हुए दूर फेंक दी, जबकि उसका नाजुक सा सरापा उसकी बाहों में सिमट आया और वो बुरी तरह रो रही थी। मुझे अम्मी बहुत याद आती हैं। एक अरसा हो गया है मैंने उनसे एक मुतमईन सी मुलाकात नहीं की। आज वो सारे गिले शिकवे उसके सामने बयान कर रही थी, जो नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए आहिस्तगी से उसके चेहरे पर झुक गया। नरमी से उसके लबों को छूते हुए वो उसके सारे शिकवों को सुन रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसके हर जख्म पर मरहम रख रहा था। उस रोज़ वो उस हक की तलबगार थी। उसे सब कुछ मुयस्सर हो गया जो उसे मीराहत से चाहिए था। अगले ही लम्हे उसने नैनी को मुअत्तल कर दिया और नैनी की जगह खुद संभाल ली। वो अरहम को एक माँ की मोहब्बत देना चाहती थी, उससे अपने करीब रखना चाहती थी और उससे रिश्तों में तवाज़ुन रखना आता था। और मीराहत को उसका ये फ़ैसला हद से ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा हैरत ज़दा बात यह थी कि शाइस्ता बेगम ने खामोशी इख्तियार कर ली। हालांकि वो खामोश रहने वालों में से ना थी, लेकिन फिर भी उसके जहन में न जाने क्यों शाइस्ता बेगम की खामोशी को देखकर छमाके चल रहे थे। लेकिन मीराहत ने उससे मना किया कि वो किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं देगी, बस अपने और अपने बेटे तक ही महदूद रहेगी। और उससे शाहाना ज़िंदगी के अलावा उसे क्या चाहिए था? लेकिन आज भी नजमा की तीखी नज़रें उसके जहन की स्क्रीन पर बुरी तरह दस्तक देती थी। वो करबलाता हुआ सवाल उसे बुरी तरह बेचैन कर देता कि आखिर नजमा की नफ़रत की वजह क्या थी। और अब अगला मकसद था उसे नजमा को ढूंढकर उस सुराख का पता लगाना। लेकिन वो जानती थी कि शाइस्ता बेगम कभी भी नजमा के बारे में कुछ नहीं बताएंगी। सो उस रात उसने मीर से पूछने का फ़ैसला कर लिया। उस वक्त वो आहत के सीने पर सर रखे हुए थी और उसके शानों पर बिखरे हुए बाल आहत के सीने पर फैले हुए थे। आपको पता है कि नजमा आंटी मुलाजमत छोड़कर चली गई हैं? वो अचानक ही गायब हो गई हैं। हालांकि वो आपकी काफ़ी पुरानी मुलाजमा थी। उसने बात का आगाज़ किया और मीरा आहत उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैंने इस बारे में तवज्जो नहीं दी। एक उम्र रसीदा औरत अचानक आपके घर से चली जाए, हालांकि उसका कोई आगे पीछे भी ना हो, क्या ये काबिल तवज्जो बात नहीं? उसे हैरत हुई थी, न जाने उसकी बीवी को छोटी छोटी बातों को खंगाल देने की आदत कहाँ से लग गई थी। हो सकता है कि अम्मी ने उसे कुछ दे दिलाकर रुखसत कर दिया हो, क्योंकि अब उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी और वो काम करने के काबिल भी नहीं थी। ऐसा नहीं है आहत, आंटी ने उसे कितनी बार पेशकश की थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो यहीं पर रहें और अपने आखिरी वक्त तक यहीं पर रहें। उन्हें यहाँ से लगाव था और वो गाँव 2-4 बार ही गई थी। इसके अलावा उन्होंने कभी भी गांव जाना ज़रूरी नहीं समझा। क्या आप जानते हैं कि वो किस गांव से थी? और उस रात आहत ने उसे बस हल्की फुल्की से नजमा की पहचान बता दी। वो नहीं जानता था कि नजमा तफसीली तौर पर कहाँ की रहने वाली है और उसके लिए यही काफ़ी था। अगला पता वो खुद लगा लेगी। और बिलाखिर एक हफ्ते की मेहनत के बाद वो नजमा के दरवाजे पर थी। उसे हैरत हुई कि नजमा एक बसीदा से घर में रहती थी और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा खोल दिया गया और उसे देखने के बाद नजमा हैरत से फटी हुई नज़रों के साथ देखती रह गई। और फिर अगले ही पल उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। चली जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम अंदर नहीं आ सकती, जाओ यहाँ से, उसने हमेशा की तरह सख्त लहजे में कहा था। और अनाया ने दरवाजे पर सख्ती से हाथ दे मारा। दरवाज़ा खोले, मैं आपसे बात करने आई हूँ। उसकी आवाज़ आहिस्ता लेकिन संजीदा थी, जबकि नजमा अपनी ज़िद पर अटकी रही। तुम यहाँ से चली जाओ, तुमसे कोई बात नहीं करनी मैंने,
میں آپ سے کچھ دیر بات کرنے آئی ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اگلی بار آپ کے دروازے پر میرا ہاتھ نہ آئے تو آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ اور اس کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد نجمہ نے دروازہ کھول دیا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے کمرے کے سارے دروازوں کو اچھی طرح بند کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نجمہ اس طرح کا رد عمل کیوں دے رہی ہے، لیکن وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ میں اس راز کو جاننا چاہتی ہوں جو اس ساری کہانی کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور آخر کون ہے آپ اور مجھ سے اس طرح کی نفرت کی وجہ، اور پھر آپ کو حویلی سے اچانک غائب ہو جانا۔ اور نجمہ بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میرے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ نجمہ اپنی ضد پر قائم تھی اور وہ اسے کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی، یا پھر وہ شدید خوفزدہ تھی، اور وہ اٹھتے ہوئے نجمہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہیں۔ آپ کی بے وجہ نفرت کے باوجود بھی میں نے کبھی بھی آپ سے بدتمیزی نہیں کی۔ آج مجھے وہ مقام حاصل ہے جو مجھے حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں یا پھر اپنا ایک ہمدرد سمجھتی ہیں تو مجھے بتا دیں۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو صرف آپ جانتی ہیں۔ اور نجمہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ بہتر ہے تو اس حویلی سے چلی جاؤ، کیونکہ بہت جلد تمہارا بھی سراغ اسی طرح مٹا دیا جائے گا جس طرح ماہم کو، اور اسے حد سے زیادہ حیرت ہوئی۔ ماہم تو مر چکی ہے نا؟ مری نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن دنیا والوں کے لیے اسے مار دیا گیا ہے، کیونکہ شائستہ بیگم کو منظور نہیں تھا کہ وہ اب اس گھر میں پائی جاتی۔ وہ بس حیرت سے گمسم نجمہ کی باتیں سن رہی تھی، اور اگلے ہی پل نجمہ نے اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے سختی سے کھینچتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی لڑکی نے بری طرح اس کی طرف توجہ کو مبذول کیا تھا۔ بنا اس کی طرف دیکھے ہی وہ اسے پہچان گئی تھی کہ سامنے بیٹھی لڑکی ماہم ہے، جبکہ اس کا بہت سیدھا سہولیہ اسے اپنا عکس معلوم ہو رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی، اور اس روز اس نے جو کہانی سنی اس نے حقیقت میں اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ماہم نجمہ کی بھانجی تھی، اور نجمہ نے اسے پال پوس کر جوان کیا تھا، اور پھر سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے شائستہ بیگم کو اس کی شادی کے حوالے سے بات کی، اور شائستہ بیگم نے میراحت سے اس کا نکاح کر دیا، اور اس کے بعد وہ اسے اس حویلی میں لے کر آئی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ میراحت کے سامنے ہمیشہ دب کر رہے گی، لیکن ماہم نے نہ صرف سر اٹھایا بلکہ میراحت سے اپنا حق طلب کر لیا، اور اس گھر کے وارث کو جنم دینے لگی، جبکہ شائستہ بیگم ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا گھر کا وارث اس کی کوکھ سے پیدا ہو۔ انہوں نے اسے دھمکیاں دی اور ڈرانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی، اور بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسے منظر سے غائب کروا دیا گیا، اور یہ دھمکی دی گئی کہ اگر وہ دوبارہ منظر پر آئی تو اس کے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس شخص نے اتنی جلدی اس کی موت کو تسلیم کر لیا تھا، جس شخص کے بلبوتے پر وہ شائستہ بیگم کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس روز وہ وہاں سے چلی آئی، اور آتے ہی وہ شائستہ بیگم پر بری طرح برہم ہوئی۔ تو یہ آپ کا راز ہے، آپ کی NGOs اور آپ کی انسانیت کا؟ آپ غریب گھرانے کی لڑکیوں کو استعمال کرتی ہیں؟ جبکہ میراحت بھی حیرت میں گم اس کے لہجے کو دیکھتا رہا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو امی سے؟ میں اس لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں مجھے کرنی چاہیے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کی ماں کی نرم مزاجی نے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر دی۔ اور وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ معصوم لڑکی آج غصے میں اس قدر شدت سے پھنکار رہی تھی کہ اس کے سامنے کھڑی شائستہ بیگم کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ وہ نجمہ کو ساتھ لے کر آئی تھی، اور اس نے سارا سچ ثبوتوں کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے بتائیں۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر شرم سے جھکا لیا۔ کہنے سننے کو کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا تھا کہ اس نے اپنی لاغرضی میں نہ جانے کتنے رشتوں کو کھو دیا ہے، اور آج ماہم سے اتنا لا تعلق ہو گیا کہ اس نے بنا کسی ثبوت کے اس کی موت کا یقین کر لیا، جبکہ یہ سارا کھیل اس کی ماں کی جانب سے رچایا ہوا تھا۔ وہ خود چل کر ماہم کے دروازے پر گیا، لیکن ماہم نے اس کا ہاتھ تھامنے سے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ وہ شخص جو آپ کے برے حالات میں آپ کی جانب سے لا تعلق ہو جائے تو پھر دوبارہ چاہے جتنے بھی مجبور ہو جائیں، بے بسی کی آڑ لے کر اس کا ہاتھ مت تھامیے، کیونکہ یہ بزدلی کی انتہا ہے، اور وہ ہرگز بزدل نہ تھی۔ عنایا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو ماں بن کر پالے گی، وہ جب چاہے اپنے بیٹے سے مل سکتی ہے۔ اس نے شائستہ بیگم سے ہر تعلق ختم کر دیا، اور بالآخر
وہ ماں ہو کر اسے اس راستے پر لے نکلی تھی جو راستہ اسے نافرمان بناتا تھا، اور کبھی کبھی ایسے خود غرض رشتوں کو چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اس کی مکمل زندگی میں ان بے جوڑ رشتوں کا عمل دخل اگر کم ہوتا تو ہی بہتر تھا۔